तमाम देखने वालों को इस नए तज्जिए में खुश आमदेद। सीधा अपने मौजू की गहराई में उतरते हैं। आज हम एक ऐसी अजीम दास्तान पर रोशनी डाल रहे हैं जो ईमान, सब्र और आजमाइशों की एक ऐसी बेमिसाल कहानी है जिसने पूरी दुनिया पर अपने गहरे असरात मुरत्तब किए। ये दास्तान है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, जिनकी ज़िंदगी के कड़ी इम्तिहानात ने आज की आलमी मजहबी रसूमात की मजबूत बुनियाद रखी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, एक बिल्कुल बंजर सुनसान सहरा जहां ना पानी था, ना आबादी का कोई नामो निशान, वो आखिर करोड़ों लोगों का रूहानी मरकज कैसे बन गया? दोस्तों, इसका जवाब उन हैरानकुन आजमाइशों और कुर्बानियों में छुपा है जिनका जिक्र हम आगे करने वाले हैं। पहला हिस्सा, तवील इंतजार। ये दास्तान शुरू होती है एक वारिस की चाहत में होने वाली अजीम आजमाइश से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सफ़र वाकई हैरत अंगेज है। बाबिल, वहां से मिस्र, फिर फ़लस्तीन और आखिर में मक्का। ये कोई आम फासले नहीं थे। यह हज़ारों मील का सफ़र कदम कदम पर आजमाइशों और इम्तिहानात से भरा हुआ था, जिसका सामना उन्होंने बेमिसाल इस्तिकामत से किया। 86 साल, जी हाँ, 86 ईयर्स। ज़रा इस तवील अरसे का तसव्वुर करें। एक अजीम बाप ने इतना लंबा अरसा एक बेटे की फरियाद में गुजारा। जब इस उम्र में हज़रत इस्माइल जैसा बेटा नसीब हुआ तो मोहब्बत का आलम क्या होगा? बिल्कुल इंतहाई शफ़क़त। और यही अथा मोहब्बत अगली आजमाइश को इंतहाई संगीन बना देती है। दूसरा हिस्सा, सहरा और चश्मा। एक ऐसा वक्त जब इस खानदान पर सबसे बड़ी और कड़ी आजमाइश आई। सोचिए, एक बाप को हुक्म मिलता है कि वो अपनी इस कीमती फैमिली को एक वीरान सहरा में तन्हाई में छोड़ आएं। लेकिन यहाँ हज़रत हाजरा का जिस्म जान को हिला देने वाला सब्र देखें। जब उन्हें इदराक हुआ कि ये अल्लाह का हुक्म है तो उनके अल्फाज थे, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो हमारा रब हमारी हिफाजत करेगा। क्या कमाल का ईमान था! ये दास्तान है एक ऐसी अजीम खातून की जिसने मौत और तन्हाई जैसी हालत में भी मुकम्मल तस्लीम और रज़ा का मुजाहिरा किया। अब ज़रा इस मंजर को तसव्वुर में लाएं। पानी बिल्कुल ख़त्म और एक नन्हा बच्चा प्यास से तड़प रहा है। एक तड़पती हुई माँ दौड़कर सफ़ा के पहाड़ी पर चढ़ती है, फिर बेचैनी में मरवा की तरफ दौड़ती है, एक के बाद एक पूरे 7 चक्कर। ये महज दौड़ धूप नहीं थी, बल्कि एक माँ की तड़प और आजमाइश के सामने एक अजीम अमल था। और आज पूरी दुनिया के लाखों हाजी इस फिजिकल मशक्क़त की साई की शक्ल में हूबहू नकल करते हैं, जो उस एक औरत की जद्दोजहद की जिंदा यादगार है। और आखिरकार इस दर्दनाक आजमाइश का नतीजा कुदरत के एक हैरानकुन मौजज़े की सूरत में सामने आया। उस तपते हुए बंजर सहरा से आबे ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा। इस पानी ने न सिर्फ माँ बेटे की जान बचाई, बल्कि पानी की कशिश ने कबीला बनु जुरहुम को भी वहां आबाद होने पर मजबूर कर दिया। वहीं से मक्का की बुनियाद पड़ी और उस सहरा में जिंदगी मुस्कुराने लगी। तीसरा हिस्सा, अजीम तरीन कुर्बानी। यहाँ ईमान और तस्लीम और रज़ा अपनी इंतहा पर पहुंच जाते हैं। जब हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को, वही बेटा जो इतने तवील इंतज़ार के बाद मिला था, अपना ख्वाब सुनाया और कुर्बानी का जिक्र किया, तो बेटे का जवाब सुने। हज़रत इस्माइल ने बिना किसी हिचकिचाहट के फरमाया, मुझे इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में पाएंगे। ये वाकई इंसानी सोच को दंग कर देने वाला लम्हा है। इबादत और इताअत की इससे आला मिसाल मिलना नामुमकिन है। लेकिन इस कुर्बानी के रास्ते में आने वाली रुकावटों पर गौर कीजिए। शैतान ने अपनी पूरी कोशिश की। 3 अलग अलग मकामात पर, जमरा अल अक़बा, जमरा अल वुस्ता और जमरा अल उला पर उसने हज़रत इब्राहीम को बहकाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हर बार अल्लाहु अकबर कहकर कंकरियां मारी गईं। उनकी इसी अजीम मुज़ाहमत को आज हम हज के दौरान रमी जमरात की शक्ल में शैतानी वसवसे को शिकस्त देने के तौर पर जिंदा देखते हैं। और फिर जब बिल्कुल आखिरी लम्हा आया और छुरी चलने ही वाली थी, तो आसमान से खुदा की अजीम रहमत नाजिल हुई। एक मौजज़ाती दुम्बा हज़रत इस्माइल की जगह फिदा कर दिया गया। ये वाक़या न सिर्फ खुदा की अज़मत को ज़ाहिर करता है, बल्कि इसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ईद उल अधा की सूरत में कुर्बानी की अजीम सुन्नत कायम कर दी। यहाँ एक दिलचस्प तारीख़ी और मज़हबी पहलू सामने आता है। हमारे मुख्तलिफ मज़हबी ज़राए इस वाक़े के हवाले से 2 अलग ज़ाविये पेश करते हैं। एक तरफ तौरात और बाज़ तारीख़ी हवाले वाज़े तौर पर हज़रत इसहाक़ का नाम मुंसलिक करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुरान पाक में आने वाली बशारतों की जो तरतीब है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ज़बीहा हज़रत इस्माइल थे।
اس تجزیے میں ہمارا مقصد کسی ایک روایت کی حمایت کرنا نہیں، بلکہ ان دونوں اہمیت کے حامل پہلوؤں کو بالکل غیر جانبدارانہ طور پر آپ سب کے سامنے رکھنا ہے۔ چوتھا حصہ، دہلیز کے اسباق۔ اب وقت آگے بڑھتا ہے حضرت اسماعیل کی جوانی اور گھریلو زندگی کے امتحانات کی طرف۔ گھریلو زندگی کا یہ موازنہ واقعی سیکھنے کے لائق ہے۔ حضرت اسماعیل کی پہلی بیوی نے تنگ دستی اور مشکلات کی شکایت کی، لیکن جو دوسری بیوی تھیں انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت پر صرف اور صرف شکر ادا کیا۔ یہ تضاد ہمیں سکھاتا ہے کہ گھر کی روحانی اور دنیاوی خوشی کا انحصار شکایتوں میں نہیں بلکہ مکمل شکر گزاری پر ہوتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم نے ایک بہترین استعارہ یعنی ایک میٹافور استعمال کیا، جس میں انہوں نے فرمایا گھر کی دہلیز بدل دینا۔ انہوں نے دہلیز کو ساتھی یا سپاؤس سے تشبیہ دی۔ پیغام بہت سیدھا اور واضح تھا، جس رشتے میں صبر اور شکر نہ ہو وہ بنیاد کمزور ہے۔ یہ ایک عظیم باپ کی طرف سے گھریلو زندگی کی تربیت کا ایک نہایت گہرا طریقہ تھا۔ پانچواں حصہ، خانہ کعبہ کی تعمیر۔ یہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ دنیا کی سب سے عظیم عبادت گاہ کی بنیاد تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر کے لیے جو پتھر استعمال ہوئے وہ کوئی عام پتھر نہیں تھے؟ انہیں 5 تاریخی پہاڑوں سے لایا گیا تھا۔ کوہ ہرا، کوہ زیتا، کوہ لیبنان، کوہ سنائی اور کوہ جودی۔ ان عظیم پہاڑوں سے پتھر جمع کرنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس گھر کی تعمیر خدا کے ایک بہت بڑے منصوبے کا حصہ تھی۔ اور اسی تعمیر کے دوران ظاہر ہوا مقام ابراہیم۔ یہ وہ معجزاتی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ کی دیواریں اٹھائیں۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں، یہ پتھر قدرتی طور پر نرم ہو کر ان کے قدموں کے نشان سمیت بیٹھا اور خود بخود بلند ہوتا گیا۔ یہ نشان آج بھی وہاں محفوظ ہیں، جس کے سامنے مسلمان نماز ادا کر کے ان کی اس بے مثال محنت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ چھٹا اور آخری حصہ، پیدادار عالمی میراث۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس عظیم داستان کا آج ہماری عالمی تاریخ پر کیا اثر باقی ہے۔ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی شخصیت کئی پہلو کام کرنے کے اعتبار سے اہم تھیں۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے گھوڑے کو سدھایا اور اس پر سواری کی۔ صرف 14 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی بار بالکل صاف اور فصیح عربی زبان بولی، اور سب سے اہم بات، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، ایک انتہائی محترم اور عظیم نسب۔ اب ذرا پیچھے ہٹ کر اس پوری داستان پر غور کریں تو واقعی حیرت ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک خاندان کی جد و جہد تھی، وہ بھی ایک بالکل بنجر صحرا میں، لیکن ان کے صبر اور قربانیوں نے روحانیت اور حج کی ایسی عظیم رسومات کی بنیاد رکھ دی جو آج کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ سچی استقامت کتنا لمبا اور گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ تو اپنے اس تجزیے کو ہم ایک فکر انگیز سوال پر ختم کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں ہم لوگ اپنے ایمان اور صبر کی کن آزمائشوں سے بھاگ رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، اگر ہم بھاگنے کے بجائے ڈٹ کر کھڑے رہیں اور تھوڑا سا صبر دکھائیں تو نتیجتاً کامیابی اور سکون کے کون کون سے نئے چشمے پھوٹ پڑیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر عام زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ آج کے لیے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔ سیکھنے کا یہ بہترین سفر ہمیشہ جاری رکھیے۔